Okay, game 3 decision na. May daog sa game 1 na ang Team Barili, ang team la ni Bronson Ilagaog ni Tonton. May daog sa game 2 ang Team Cebu City, ang team la ni Kulapo, Saddam o ni Jobert. Okay, decision na. Decision game 3. Sada dos. Ayaw lagi diste kay dos na. Rehas yon. Oh, this bakbakan is presented to you by Yads Casinillo Promotion. Sponsored by Mr. and Mrs. Agnes and Elvin Birangkil, Miss Giope Pisalbon. Organized by Boss Ichoy Baino. O na atong organizer ha. Bola sa Team Cebu City. Tonton Jobert, haplas oh. Grabe, guskilap nire ang Team Barili. Hey! Score! Pila score! Service yung Mr. Explosive Jobert Persinas. Tonton Kulapo on the attack. Sagang pa. Tonton Ilaga, firing. Ay, tuara. Kulapo struggling. Side out. Servisyo Bronson. Ilaga. Jobert. Tonton Kulapo. Tarat. Bang! Tonton. Ay, kini. Lah! Bang! Bagdok! Ay, ito. Sakto na kumpayutan yung Saddam. Sakto kayo magkakumpayut. 2-0 ato skor ha. 2-0 in favor of Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Tonton Kulapo. Sana. Bang! Grabing tira ng Jobert Persinas. Away. 2-0 ha. 2-0. Bola sa Team Barili. Bagol, bola gol. 2-0. Servisyo Damay Timaus para uno. Babulangkol. Jobert ay! Mama mia! Yun oh! Susan Roses Tandero Spike. Courtesy of Tonton Caban. Rico! 1-2 na mga igan. 1-2 sa ating game 3. Servisyo Ilaga. Babag sa Idol Jobert. Tonton Bagdok. Ilaga do. Out ball. 1-2. Servisyo Saddam forever. The game breaker. Tonton Kulapo is the best. Answer by the Mighty Mouse. Kaniha. Wala. Pad na. Wayay. Isura. Sound pa. Wala. Breaking ngayon na. Bugaw na ni Pizza. Out ball. Bola sa Team Barili. Servisyo Tonton Caban. Tonton Kulapo. Ilaga. Bang! Wala. Tuara. Team Cebu City bombing the defense. Side out. Paksit. Service yung Mr. Explosive Jobert Persinas. Tonton. Ay, linaw. Kuha pa. Hala. Lipat na. Labag ilaga nga di makulo na kuha. Out ball. Out nga blue. Save. 1-2. Kini para igualis. Ilaga. Jobert. Laga again. Iyay darapingis. Tok mo ni Bronson. Beside viewhan ni Kulapo. Tonton.
Bagdok! Bang! Grabe. Super Bowl! Iguales dos. Kene servisyo Bronson. Tonton. Jobert. Ay ito ra galabok na. Tonton ay gilabay gawas na kalukatog passport ang bulang Tonton may gawas sa nasod. Iguales dos bola sa Team Cebu City. Servisyo ko po. Tonton. To Jobert la kalitag tagak ko punggak. 3-2. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Tonton. Kulapo on the attack. Robert. Kulapo. Sadam. Bang. Grabe panukdok ha ang Team Cebu City. Grabe, bawsan. Dok-dok sa Tonton. Lah. Agay do! Wala! Dapat do! Bang! Basyo, baso! Walang katao-tao. Awan pas kang manang. Gikaingin gid. Sige mo dagan dia do. Alaga do. Maral na do. Maral man ni daanan mo do. Servisyo Kulapo. Bang! Bato na sad. Lah. Tara. Ilaga. Gi. Bang! Kini may inyo sab. Out. 4-2 sa atos ko ra. 4-2. Nang-out, nagkamutis ko lang po. 4-2. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Decision game 3. Servisyo The Mighty Mouse. The Mighty Mouse attacking. The Mighty Mouse again. Okay, for return. Out ball. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Tonton. Kamang. Lah, gibalikan. Saud lang yapon. Gihato din sa overhead. Out ball. Hindi makapaniwala siya. Nagkagulo dito ha. 4-2. Servisyo Tonton. La. Tonton again. Lobo. Kulapo. Answer by the Mighty Mouse. Jobert. Pagkakatao na. Ano? Tonton. Out ball. Servisyo Mr. Exclusive. Jobert pa sinasugat. Muntik na. La. Ilaga. La. Tonton. Bang. Kulapo. Out ball. Side out. Bola sa Team Barili. Okay. Bola sa Team Barili. Servisyo Bronson. Kulapo. Tonton. Bagdok. Pasok. Race 4 mga igan. Servisyo Bronson para Iguales. Kulapo. Ilaga again. Out. Iguales 4 na. Iguales 4. Iguales 4. Servisyo Bronson para 5. Kulapo. Inside.
Inside. Inside. Nailan. Ibalik ang bola. Dol. Wala doon, sobrang niya doon. Iyan ang gidiyaan god. Servisyo ko po. Tonton. Stay. Sadam, tukmod. I stay. Basang-basa nilaga. Ay, gibalikan. Hey! Stay! Stay! My God, out ang tira ni Idol Jobert. Sus, 1 hour by Pinsa sa Team Barili. Good item unta to. Servisyo, ilaga. Tonton, attacking. Ilaga to the rescue. Dara, lah, wana. Babag na. Team Barili struggling for their defense. Tonton. Lah. Tonton again. Back out no. Stay! Out ball. Ilan na? Stay! 5-4 na? Servisyo ilaga. Wala po. Bronson, nilupad. Tonton. Out ball. Bola sa Team Cebu City. 5-4 kini para iguales. Tonton. Sadam ito good. Kuhang laga. La! Wow, ka beautiful sa tirang Sadam Iguales. 5 na. Iging ang dipinsa Bang! Gipakat-kat pa yun. Size 5 na. Size 5. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa mukusong kabaw. Servisyo Sadam. Lah, wala po, may pusing. Tonton again. Takak. Kaut na Idol Jobert. Grabe itong si Idol. Nako. Woo! Na-outsmart ang depensa sa Team Cebu City. Sa tira ni Tonton kaban. 5-6 mga iga na. Servisyo Tonton. Bada. Tonton. Kuha pa. Ay, grabe Point. Igualize sa atong decision game 3. Servisyo Tonton. La. Kulapo, Gilobo. Ilaga firing. Answer by Kulapo. Kulapo throwing bombs. Jobert la! Grabe Tonton na! Bagrakang Kulapo, bang! Igos kilat. Yes, ginawang Kulapo Kulapo is the best. Igualize. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Barcinas of Team Cebu City para City. Dara. Toray. Kuha pa ha? Point. City size. City size na. In favor of Team Cebu City. Kini para 8. Dara, gibalikan. Good item. 8 size. 2 puntos na ang kalabangan sa Team Cebu City. Kini para 9. Tonton. Kulapo. Tonton again. Out ball. 9-6. Umarangkada ang Team Cebu City. 9-6. Ito. Last 3 na ang Team Cebu City. Servisyo. Para Jess. Tarao. Karing ilagawin. Noy Bisayas. Bola sa Team Barili. Servisyo Bronson. Kulapo. Ilaga. La.
Saud, loh, counter sa tunto, no? Responde nila ka, out ball. Yan sila to. Andos ba si Rilo? Noy size. Bola sa Team Cebu City para Jace. Servisyo Kulapo is the best. Tonton. Sadam. Tutonton. Ilaga, Pictus. Saudi Sadam. Ilaga again. Hala! Lipata. Kuha pa. Yawa, pinadulpin tira Sadam. Dara. Bang! Bagra Kulapo. Bato. Bang! Mukmuk. Namukmuk na. Binugbog na. Sa Team Cebu City, ang Team Barili. Pero lumalaban pa, mga igan. Buhay pa. Ah, grabe. Sa good sound, di ba dutlan? Nakabalit proof ang Team Barili. Bang! Baosan. Pinagrakay sakto. Ay! Goodbye, Philippines. I go to Bohol. Goodbye, my teacher. G-size, mga igan. Last to, Team Cebu City. Last to na. 4 na puntos ang kalamangan. Servisyo Kulapo. Bronson. Kulapo. Pakset. Last ball. Bonsi size, mga igan. Para champion ng Team Cebu City. Sa atong bakbakan din sa sadya ronda. Cebu. Kulapo. Lah. Bang! Tuag siksi Sadam forever. Nako, abay buhay pa ang Team Barili. Habang may buhay, may pag-asa. Sao nga Bursoy? Hey, katakangan panagkiba, kumaswerte, namangitgit, balik naman pa, asdan na paray. Okay, bola sa Team Barili. Servisyo Ilaga. Saud Ilaga. 3-shot combination. Bang! Munal kay Bunal. Tuaraw. Tabuangan ni Dota tiraha. Tabara. Bang, giat sana. Agay, gilabay gawas ni Idol Jobert. City 11. 7-11. Team Cebu City is leading by 4 points. City 11. Kini para utso sa Team Barili. Service Ilaga. Kulapo. Ilaga. Sakit Lah. Sintro mag-atake Bronson. Lah. Ilaga. Kulapo. Aplas. Tara. Lah, kariha. Lah! Panahon nako! Nako, minamadali ni Bronson. Wala na sana depensa ang Team Cebu City. Sumabit. Kulapo, gun abroad. Abroad Kulapo, layo ay. Servisyo para daw. Jobert. Ilaga. Kulapo. Kulit. Haplas kay gipanuhot na. Lapdos labhan Kulapo ang kontra gilabhan. Ulo kaniya kabang tuntun. Kuha pa. Out ball. Champion na Team Cebu City sa atong bakbakan diri sa kasadya ronda Cebu. Congrats Sadam Kulapo Jobert. Nice fight sa Team Barili.